तेहें तहेकाना तृणमूल छात्र परिषद प्रतिष्ठा दिवस और नवा माहा खातिरते कोलकाता अड़ी मारांग मिटंग जनसभा को सापड़ाव लेदा टीएमसी राजरी दल और नवा जनसभा टीएमसी रेन मारांग अगुवान वेस्ट बेंगल सीएम ममता बनर्जी साउते अभिषेक बनर्जी फिरहाद हाकिम नुंकु साउते टीएमसी रेन आरहो अड़ी आयमा मारांग अगुवान गे नवा जनसभा सेटर को तहेकाना आनुआ सभारे छात्र परिषद मेन्दो जुवन को अड़ी आयमा टोठा खन को सेटल लेन ताहेना जस्ती कायते तो उत्तरबंग जेलेका उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर नुआ को टोठा खन किंतु अड़ी जस्ती जुवन ओना सभारे को सेलेट लेन ताहेना आनुआ सभा खन अभिषेक बनर्जी तालमा सरकार तेरांकाते अड़ी आयमा काथाय रोड़ा कदा उनी लेया कदाय जे तालमा सरकार वेस्ट बेंगल पोनत इदिकाते चक्रांतय चालावेदा आर नुआ साउते डंगरी पाचार मामला इदिकाते हो अड़ी आयमा काथाय तेरांगा कदा केंद्र सरकार चेतान दे आर चेते मेना कदा उना सभा खन अभिषेक बनर्जी निदबन आजम लेगे কেন জয়সাকে বরখাস্ত করা হবে না আমি দাবি রাখছি বিসিআই থেকে বের করে দেওয়া হোক কুলাঙ্গার ছেলেকে যে ভারতবর্ষের পতাকা ধরতে পারে না ইতস্তত বোধ করে দেশের পতাকা ধরার আগে তাকে রাখা উচিত আর তার বাবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদে থাকার কি অধিকার আছে আপনার ক্ষমতা থাকলে আপনি ইডি সিবিআই দিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন যান গলা কেটে দেবো কাটা গলা থেকে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ আর জয় বাংলা বেরোবে আপনার ক্ষমতা থাকলে আপনি করে দেখুন সবাই এক হয় না আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি নেত্রী কোনোদিন নেত্রী আমাদের শিখিয়েছে ধর্ম নিয়ে আমরা কোনোদিন রাজনীতি করিনি আমরা নিশ্চিতভাবে আমাদের ধর্ম করব বাড়িতে মন্দিরে মসজিদে গুরুদ্বারায় কিন্তু আমি যখন মানুষের ভোটে নির্বাচিত আমার একটাই ধর্ম মানব ধর্ম